Annyeonghaseyo sa Akdo students. So today is Sunday and we are going to do our cleanup drive. So you were assigned sa 3 areas here in our area. 3 areas in our area. 3 areas here in Saak. Sige, you can start now. Ayaw mo pagtapok. Pagbuwag mo, pagbuwag. Napa dito sa ubos daghan oh, level 1 ubos mo level 1 na dito oh, dapit sa may bilyaran oh. Daghan kaayo. Ano magulita? Ano magulita lapit ko kung hilabotin mo? Siya, manay. Ikaw ba? Mamariglag yung ka, no? Nakaon sa adi, ha? Dali ka taligsik. Pangabay dito, yung pangabay mo dito, yung gani wala maka. Labay. Ato na kailangan ka rin, ha? Tala, hindi ka rin bakal. Hala, uy. Okay, sa Akdos, where's your basura? Okay. So, this is our clean up drive this month. So, next month na sad. So, ibutang na ninyo sa sako na isako diri. Ha, itaron niya na ninyo butang later na. Wala pa kumingon o karon. Nag-instruct pa gani ko. Sa Akdo students, kamsamnida.